Lubog agad, boy. Sasagasaan na lahat to. Wait lang, ah. R1 pa. R1 pa, bes. R1 pa. Tangina, hindi na ako skill, boy. Naglalagin ako sa kabilang PC. Wait lang, ah. Pa-BA ako, madam. Okay, pasok ka lang yung mga namatay. Pasok nga, R, boy. Okay, pasok R pa. Compress, boy. Tara, pitik kayo, Miss Gar. Pitik nga. Walang party, pantay Baba na lang. tayo, 3. Ito, baba na, file na. Kulog, wag ka muna File na, boy. Clashing to na. File na. El pa, boy. Kaya angat, Elena. Mga buwa-baba po. Nakasali ba si Miles, pre? Kaya angat pa. Angat, box, boy. Kakapasok lang ng 1MP. Tingnan nyo yung gumagalaw, boy. Huwag kayo masyadong lumabog sa box. Okay pa. Banat pa, boy. Banat pa. Kanino keyboard yung putang na palumpalo yun, ah. Boy, yung keyboard mo, boy. Gagam. Naka-mechanical din ako, pero di ako mayabang. Okay lang. Inang Ay, busin niyo yung nasa box. Pasok El pa nga kanina may ingay, boy. Hello? Wait lang, ah. Pasok El. Hindi pala na-raise. Pasok El. I-clear niyo yung box, oh. Boy, box daw. Wala pa ako dyan sa loob. Wait lang, ah. Yung SP base. Paltok. Tara, pitik kayo, Miss Gar. Pabiya ka. Pasiti nga, bes. Pitik kayo, Miss Boy. Ready. Wait lang, at nakita ko na sa pumasok, boy. Tara, baba mid, boy. 3. Ito ang baba, angat agad mid. Angat na mid. Angat mo na mid. Linisin mo na natin ito nasa mid, boy. Ready. 1. Up. Ay, sorry sa kaibigan Yuji, ah. Yeah, linis pa, boy. Linis, bes. Linis, bes. Yeah, linis. Paling agad dagdan. Dali. Makro ka, baba, lower mid. Lower mid, baba mo na lower mid. Papal dito, papayamid siya. Pa-BA ulit ako, madam. Tama na dyan. Yeah, lower mid pa. Okay, papasukin ko muna yung mag-R1, ha. Pitik yung image, boy. Ayun na, angat na R1, ha. Ready, 3. 2, angat na, boy. Yan, wala na una, angat. Ready, 1. Up, linis mo na agdan, bes. Kakapasok lang nito, eh. Harapan nyo na yung box, boy. Ita mo na yan. Ita mo na yung box, pre. Box, pre. Box, pre. Okay, box pa. Linis pa, boy. Linis pa. Ito pa yung yung isto. Linis pa, meron pa. Box lang. Compress. Pasok ka rin mga namatay. Pakireso. MMR nyan, boy. Magreso, ayan. Ipa, compress lang, boy. Nagiwalay na yung, 1MP tsaka edger, Mag-away na sila, boy. Traffic image, boy. Alis na tayo, walang bababa dyan, 3 to, baba na, low mid lang. Low mid lang, boy. Wala si Silip, Linis, low mid 1. Up, low mid lang, walang angat dyan, bes. Wala angat, bilis. Low mid lang, maglalabaso niya, kakapasok lang mid, tara. 3, 2, angat, mid, boy. Ready, 1. Up, eto na, Dali, ba't nasa L1 kasi kayo, boy? Dito, mid. Palinis pa mid, lumabas yung mga HR. Okay, mid pa, linis. Tapal nga, Agdan, bilisan nyo mag-react. Okay pa, pababa lang konti, angat. Pasok mid yung mga namatay. Angat mid, boy. Yan. Angat mid, boy. Wala na pababa dyan, boy. Wala pababa dyan. Hindi na makakakitin yan, Wala pababa dyan. Pitik kayo, Mishgar. Pitik. Pitik, boy. Ready, 3, 2, tara, baba. File nga, lowerel lang. Lowerel. Wag. Balik R1, boy. Wala dyan. Balik R1. R1 nga, angatin nyo na R1, bes. Kala ko nandun. Doon sila nag-wave. Angat na. Ready. 1. Up yung manigat, boy, Paano din nyo nakita? Guys, sipahin nyo lang nasa hagdan, boy. Wala. Choke tayo doon, bes. Sa L2 ata nag-clash. Kaya bahan na. Tapakar lahat. Bahan na, boy. Tapakar. Kaya mga kaya may marga ngayon tapakar. Reviving sa'yo, wait. Dali, tapakar. Gago, hindi kayo tayo na mundo, bray. Tapakar pa. Gina. Dali, tara, 3, 2, tara, paso R, boy, paso R. 3, 8, 7, Bago, di nakapag-city. 6, MH, boy, 5, 4, galaw-galaw, 3, 2, ready, 1. Pag di na-complete yung buffs nyo, boy, pagka pinagalaw ko yung galaw. Okay, palag pa, boy. Taka na, nasa gitna yung lahat ng box base. Okay, palag pa. Box nga lang muna, baka nakita mo tayo, ito pa kayo, R. Okay, palag pa, boy, bangon nyo namatay, boy. Palag pa dyan, nasa box nga kayo. Tapakar yung mga namatay, bilis. Tapakar, boy. Tara, pasok. Pasok lahat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Palagan nyo ato, bes. Okay, tabulay yung mga pumasok na MP, boy. Okay, palagan nyo. Pasok lang yung mga namatay kanina, Yung mga next na namatang. Nakaiwa ko. Okay, palag pa, bes. Palag pa, boy. Box lang, boy. Wag na kayo lumaya. Box lang. Pasok lang, R, boy. Papalag kayo. Pasok lang, R. Okay, pasukan nyo lang, R, boy. Yung archer, max range nyo lang. Miss ka ulo. Okay, pasok, R pa. Box lahat. Boy, may LPP pa sa gitna, Okay, box pa, boy. Box pa. Suko na sila, boy. Pasok, R, boy. Pasok, R, dali. Tara, pitik kayo, Miss Gar.
Ready? Baba, 3 to tara baba mid. Baba, baba, baba. Osi nasa labas. Ito, to. Angat na mid bay. Unahan nyo, angat pa. Wala na, balik na, wag na. Epis na lang yan. Baba, baba, low mid lang. Low mid lang, dali magkaklas na L. Ready? 3, 2, angat L. Angat na bay. Nagkakatinginan na sila. Ready? 1. Up and na, again. Nagkatinginan na sila. Again, banatan nyo ba? Hindi pa itable mo. Okay, box boy, box. Box lahat nga, wag mo na kayo magpa-L2. Box. Dali makapal sa box boy. Dali makapal sa box. Pasok box to sa L2. Pasok box sa L2. Ayan na. Okay, harapan nyo pa. Pasok box boy. Boy, pasok box. Putang ina, lumubog ng iba, bis. Palagan nyo dun sa box boy. Case, gago kayo sa labas. Pasok L nga. Pasok L yung mga namatay boy. Kaya sa box boy yun, dami na ikipagretratan dyan, bis. Huwag nyo abulin yung mga pasok agad. 8, 7, 6, malapitan na. 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, balatan niya, boy. O, pasok L lang. Pasok L. Harap po, 1. Up. Harap lang. Walang pupush. Wait lang, papa-image muna tayo, boy. Pasok L pa. O, tara, pitik image, gar. Pitik image, boy. Baba, 3, tara, baba mid, boy. Baba mid. Baba mid, boy. Baba. Op. Wag nyo ikat, boy. Ready, laser nga, laser. Laser na, boy. Abol kayo ng abol, ha. Ge, tulak pa, laser. Laser pa, bilog. Ito, nagkaklasyo sila. Ge, bilog pa, palawar plat, ha. May pumindot ba? Wala na. Diyan lang, low plat lang, boy. Wala na angat. Makro. Bilog lang. O, tara, Arto, ha. 3. Ito na, Arto na, boy. Arto. Parwan, no. Patay nyo to. Arwan na. Ge, arwan nyo, bes. Arwan nyo, pa. Ayun na, ready. 1. Up, di patay double boy. Ge, ratratin nyo lang. Wala akong bilang dyan, ha. Ge, para ratratin nyo ba yan, ha. Gumalaw na, bes. Ge, ratratin nyo pa. R1 lang, ha. Pasok ka rin mga nasa labas, boy. Wala na bababa dyan, bes. Dali, papayami siya R1, ha. Hello? Ano, pumasok, oh. Naglabasan, oh. Tara, pitik image, gar. Ready, baba mid, boy. 3, tara, baba mid. Baba. Ito, linis lang, oh. 1. Up, dali, pa L1, tulak, ha. Dali. Medyo makapal din yung bandang laser, boy, ha. Kaya palag pa. Wala mo nakangat na L1, ha. Bandang laser nga, boy. Harap pa bandang laser. Makro 1. Up, ito. Kaya linis dito. Tara, angat na L1, ha. 3. Ito, angat na L1, boy. L1 na, mga boy. Misyo, pasok yung mga namatay. Dali. L1. Ito, ready, 1. Up, di patay, itable, boy. Nagbababs pa, eh. Ayun na, itable na ibo. Kaya, pasok yung mga namatay, boy. Pasok L. Boy, pasok kayo ng L. Boy, umangat na kayo. Huwag na kayo sa baba. Masusundot kayo, ready, 1. Up, ito. L pa, boy. Di ko na bilangan, ha. 4, 3, 2, ready, 1. Up, itable na, bes. Kaya, palag pa, boy. Palag. Masusundot ako ng archer. Patay. Okay, nakina mo, sabi na, eh. Kaya, palag pa, box, boy. Palag pa. Wala mo lang nagsabi, pumasok. Pukin ang ina nyo. Pasok kayo, L. Pasok L, boy. Ang ina naman. Pasok L. Sumusundot yung raid party, ah. Pasok L. Dito lang sa box, boy. Max range nyo lang yan. Kaya palagay nyo, boy. Pag nandito nagka-clash, palagay nyo, ano. Pasok L pa, boy. Pasok L pa. Yung P, oh. Pasok L pa. Kaya pasok L pa. Box lang muna. Wag na ibaba para hindi na madagdagan yung patay, boy. Yan dito sa box, oh. Yung MC, oh, gago. Tangina ka. Pasok L pa, boy. O, tara, pitik image ka. Andito na ba lahat? Pitik na, boy. Ready? 8, 7, lutan nyo, boy. 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Itable na, bes. Okay. Bakbakin nyo, boy. Pamamatay pa kayo. Ito yung mga archer nila, galing hagdan, oh. Okay pa. O, bababa agad tayo, low mid, 3, 2, low mid, boy. Low mid lang. Low mid lang muna, boy. Wala na kayo, mage. Low mid. Ayun ang, ano pala, light speed. Ayun, o, tapal, 3, tara, tulong naman. Up, lawar, boy. Kaya akatin nyo, ara. Angat na, boy, angat na. Kaya angat na, boy, angat na, ar. Boy, recovering pa lang, angat na, ar. Dali, 8, 7, Phoenix, 6, 5, 4, 3, box, boy. 2, ready, 1. Box pa. Dali, may UG pa. Dali, box, boy, box nga lahat, bes. Putang, ina, dali ako. Lambot ko, eh. Box pa, boy, box pa. Box pa, gar, palagla. Tapakar lang yung mga namatay, boy. Wala akong pinapasok, boy. Pukin ang inabat pumasok ay dyan. Bala ay dyan. Tapakar lang, boy. Pigay nyo nga ito nasa labas. Garo, dito ka muna sa gilid, Garo. Bag yung party ko sa'yo, eh. Tapakar, boy. Tapakar, boy. Pumasok na sila. Dali, tapakar pa. O, tara. 3,
Tuwan, pasok Arboy. Dali, 8, 7, MH ha? 6, 5, 4, galaw na! 3, 2, ready, 1. Up, galaw na boy, wag na kompletuhin yung buffs. Palag na, palag na. Wag nyo na kompletuhin yung buffs nyo. Galaw, parto mga archer base. Parto pa. Ito pa boy. Balik box. Tayaan nyo na yan, babalik yan. Okay, box pa. Boy, meron pa sa box ha. May pumasok pa sa box ha. Pasok Arla yung mga namatay. Pa-inspire nga pre. Pasok R pa. Thank you. Pasok R pa boy, pasok R pa. Box ako. Ready. Compress boy, pa-image siya isa. Trapit image. Dali, 3, 2, 1, baba na, palawarel boy. Pag nasa mid ang tayo mid ha. Gaya palawarel. Eto na oh. Gaya, linis mo na rito baba. Dali, tagos yung lawarel boy. Meron nasa mid ha. Lawarel lang, wala angat dahil. Dali. Lawarel boy. Ready, macro ko lang. Nag-clash ba sila sa taas? Wala. Boy, bababayan ha. Wait lang. Laser tayo. 3, 2, laser boy. Balik, laser boy. Laser, may pit. Laser, bilog lang. Oy, wala na lalagpas ng bilog. Boy, wala na lalagpas ng bilog. Yan na. Ready, tulak tayo pabalik ha. Wag nyo abulin boy. Boy, may pit kayo. Gago yung Nimrod oh. Doon na sumalpak. Compress bilog pa. Reso nyo kayo mga namatay boy. Tapal, pitik MH dito. Tara, tulak pa L3. Tara, tulak nyo na yan. Tulak 1. Pwede na, nag-cut na sila. Nakat na. Pangat mid boy. Mid. Angat na mid best. Angat pa mid. Angat mid. Pasok mid game mga namatay boy. Inam. Ito pa, sa baba, marami pa. Kaya pasok mid nga muna. Pasok mid. Angat na mid base. Patay kayo boy. Nasundot kayo nito ano. Ayun yung mga atgi. Bahala kayo may pagsuntukan dyan boy. Di kayo maawat. Pasok mid boy. Dali, compress na. Papa-image na boy. Trapit image na. Dali. Wait lang ha. Baba tayo 3. Tara baba. Par boy. Angatar. Tangina, kills yung gago. Angatar, ready. 1. Pangat boy. Itabol na yung mga nasa gitna. Box muna. Putang ina mo. Angat yung box muna boy. R2 Phoenix ha. Bangon agad naman tayo. Pumasok agad kayo ng R. Dali, box muna. Box boy. Lubog lahat ng box. Dali, R2 Phoenix hindi pa bumababa. Tingin kayo R2 boy. Box lang kayo. Max range lang bes. Walang tutulak. Box pa boy. Box pa. Recover tayo. Pasok agad na rin mga nasa labas boy. Bangon agad yung patay. Bangon agad bes. Bangon pa boy. Dali, tikit. Pitik MH boy. R2 tayo. 3, 2, 1, R2 na. Yuji ata na class nila. Gaya angat pa. R2 boy. Ready, 1. Up, Yuji nga. Gaya R2 pa. Baba, midagad. Baba pa. Laser tayo bes. Laser, bilog lang ha. Bilis boy. Abulin natin yung mid. Laser lang. Laser lang. Light speed, angat mid. Tiula ka, 3, tarangat na. Kaliwat kanan. Wala dyan sa gitna. Angat bes. Yan na, ready, 1. Angat bes. Ina mo, naka-cancel yung bola ko, bes. Kipa, angat pa mid boy, linis. Pasok mid yung mga nasa labas. Itsuki, gago. Patay ako, putang ina mo, Itsuki. Gago ko, upo lang ako, bes. Pasok mid boy. Kawawa yung may Marco. Kailangan na natin GTR, Tiger, puking ina mo. Pasok mid boy. Pasok mid pa. Trapit kayo may Sgar. Pabab sa pre, namatay ka. Tara, 3. Tara, baba. Lawaran lang. Silipin nyo lang ako ng ganap boy. Lawaran lang. Umangat na lang. May HR dyan sa box boy. Oy! Lawaran lang. Likod nga muna, harap nyo. Putang ina kasi atat na naman kayo boy ha. May HR doon sa box pumasok eh. Ayun na, oy, lawaran na. Putang ina, wala. Lawel daw. Wala na boy. Tapos na clash yun. Tara nga, 3. Angat na boy. Ready, 1. Tapos na yung clash boy. Kinain na nila yung kasama nila. Tang ina, hinahabol hanggang R1. May nag-report lang ng likod. Pukin ang ina nyo. Hinahabol nyo naman. Lalapit naman yung kalaban boy. Putang inang yan. May sinabi ba akong tumula kayo? Tang ina, tatangan nyo naman. Tapak mid boy. Putang ina kasi mga palumpalo eh. Tapak mid. O, lipatar. Bilis. 3, tara, pasok Arboy. Pitik MH lahat. Dali, 8, 7, 6, 5, 4, R2 nga. 3, 2, ready, 1. Itabol na kayo boy. Yung R2 boy. Parto na boy. Gelinis. R2 pa. R2 pa boy. R2. Babayin nyo mid. Babayin nyo. Abulin nyo to. Baba. Ito pa, 1. Up. Babayin nyo to. Takbong puta. Laser boy. Laser base, laser bilog lahat. Bilog pa. Pushing 1 and 2. Ayun na, palikod na. Wala na, tayo na nahabol. Bangon na.
Ano boy? Tapakil nga lahat. Tapakil. Tapakil, bilis. Tapakil. Tapakil, bilis. Tapakil. Pigin nyo nga ito mga to. Pigin nyo. O tara, 3 to, tara, pasok el boy. Pasok el, full bobs kaya 8. 7. 6. Full bobs pa boy. Ang ina kasi. Full bobs pa. O trail 2. 3 to, trail 2, 1. Up, palagay nyo to, bes, oh. Get, Baby. tulak ka, tulak ka, tulak ka, tulak ka. Tulak nyo L2. Nasa box pa rin yung iba, hindi pa tapos mag-bops, bes. Tangina. Okay nang inang yan. Ah, ang hirap igamad ng mga nakasalpak dito sa main. Putang ina. Ay, nako po. Tapakil, boy. Tapakil. Tapakil, 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 bilis. Tapakil pa, ba't Napatay nipis ako, natin, boy? Tapakil pa. O, tara, 3 to, tara, pasok, El. Pitik image lahat, ha. Dali, 8. 7. 6. 5, image, boy. 4, galaw na. 3. 2, ready, 1. Up! Itabol na ba? Itabol na. Okay, palag pa, itabol na kayo. Palag. Yung mga archer ba? Huwag kayo masyado lumabas ng box. Maraming archer sa labas. Okay, linis box. Pasok kayo agad. Baka na reso patay, ha. Reso patay, boy. Okay, linis to. Linis to, boy. Linis pa to. Si Lobby, boy. Mga archer base. Putang ina. Hagdan, boy. Harapan nyo. Wala na nga mo na papasok, boy. Pumasok na kayo. Wala mo na papasok, ha. Ubos Sige, sa'yo, ubos yung mga kalaban na. pasok na. Baka pumasok yung 1MP. Pasok, boy. Papasok na sila. 8. 7. 6. Pasok, Elboy. 5. 4. 3. 2. Ready. 1. Up. Itabol na yan, boy. Itabol na yan. Itabol na yan, base. Itabol na yan, base. Itabol na yan. Kipa, dito muna kayo sa box. Yan yung mga archer dun sa labas, boy. Yan yung mga archer sa labas, base. Kipa, po siya. Ready. 1. Up, guys. Sama-sama lang kayo sa box, boy. Kipa, pasok pa. Wag na. Wag na muna kayo pumasok, boy. Palaglang. Titingnan ko lang. Tapak lang, El. Baka na agad. Tapak, El, boy. Baka tapakil, dali, tapakil pa. O, pasok el. Pasok el, kaya pa yan. Tingin kayo ng mga pa-wave sa inyo, ha. Pasok el lang, boy. Puta ka na. Dali. Tingnan nyo kung itabol na kayo pa Phoenix, oh. Box lang muna kayo, bes. Ready, 1. Up, itabol na, boy. Itabol na. Kaya palag pa, bes. Palag pa. Gago, dami lumalatag sa atin, oh. SG to. Baka na agad, boy. Reso patay. Boy. Boy, unahin nyo yung mga nasa box, bes, ha. Unahin nyo yung mga nasa box. Ito pa, may mga sorte, boy, ha. Pasok el nga. Pasok el, boy. Putang, ina, huwag sabihin mo mamatay na naman ako. Pasok el ng L. Pasok el, ito pa, oh, good game. Putang, ina mo nakuha na ikis. Sige pa, good game pa, boy. Pasok el, reso patay. Suko, yung mga gago. Pasok el pa, boy. Wala, hindi marareso to, mga patay na to. Hindi marareso to. Tara, pitik kayo, Mishgar. Tara, 3. Tara, baba na, boy. Baba. Baba, lomid lang. Yan yung muna umangat yung mga yan. Kaya lomid pa, boy. Lomid pa. Pag lumapit mo, isipahan nyo ta. Already, ang ata R1, 3. To an R1, boy. Hindi mid. R1. R1, boy. R1. Gago, R1. Ready, 1. Up, tang. Ina, sinipahan nyo pa rin. Please, ang lalaan. Gago, hindi ko naman binilangan yung boy. Pag kinulit kayo ng poking ina niya. Ang ata R1, boy. Angat na R1. Tagal kasi nila umalis. Nag-stay pa rin doon. Palag R1, boy. Palag. Baka na yung mga namatay, boy. Tawa pa kayo ng R. Bilis. Tawa pa kayo R. Pasok R na. Ayaw nila umalis, eh. Okay, pasok R, boy. Pasok R. Hirap, pa. Pasok R. No. Pahin nyo, bis. Yun long. Pasok R. Reso pa tayo, boy. Game, maanlian tayo. Dito maubusan na kalaban dito, boy. Pasok R, boy. Pasok R pa. Gago pa ganun, papadaanin naman kayo nun, bes. Huwag nyo nang sipahin. Pitik kayo, miss, boy. Tara, Arto ka. Yung badge. Tara. Arto, Yung badge boy. tayo, guys. Wala ko miss, bes. Arto. Gabe, lapag mid. Baba mid, boy. Baba mid. Bilog lang. Walang laser, boy. Bilog lang. Dali. Pakapal muna. Ayun, L2 tayo, 3. L2 na, boy. L2. Angat agad, boy. L2 muna. Wala mo na mag-L1, ha. Linis lang. Wala mo na mag-L1, boy. Pakapal. L2. Ready, L1. 3. Tuwa-tula, kaliwat kanan, boy. Huwag kayo sa gitna. Mas maganda, maraming kaliwa, boy. Kaya tulak nyo. Wala mo, nag-mid. Pukin ang ina mo. Pasok kayo yung mga namatay. Ito, patayin nyo itong mga to. Dali. Compress cell, papayami siya, boy. Ando na sila.
Dali, pitik kayo, Miss Gar. Ready, 3, 2, babamid, boy. Baba. Baba, umangat ba lamid? Arar, boy. Ar na to, putang ina na ito, tinakbo. Takatara na, ready, 1. Punahin nyo, nasa bungat, bes. R2, 1 MP, boy, bandang kala kayo, bes. Palag pa. Putang ina, mapatay ako. Angat, boy. Huwag na kayo magalinlangan ng mga bes. Wasak na yan, oh. Bakon nga agad, tapakar. Tangina, ang dami nyo sa hagdan. Dali, box kayo, pasok agad, pasok bay. Putang ina, hindi ako maka-MMR sa inyo, bes. Putang inang yan. Dapat talaga ginagamit ko yung hindi nagpapa-MM. Taga-IC lang. Pasok bay. Pasok pa, pre. Sitihan mo nga yung EPS natin, bay. Atrapiti kayo tayo, MH. Pasiti daw, ha. Sige, MH, tara, 3, 2, tara, baba, low mid. Wala akong MH, ha. Low mid, bes. Low mid, ito, cut nyo, Phoenix boy. Walang kakat dyan, may UG dyan sa taas, ha. Dito lang, bes. Dito lang, low mid lang. Low mid pa, tapalan nyo yung baba, boy, tapalan nyo. Gipa, wala na hagdan, boy. Ready. L1. Harapan nyo na, boy, harapan nyo pa. Bes. Huwag na kasi kayo umangat, boy. Sinasabi ko naman, eh. Para makatapal agad tayo, bes. Putang ina talaga. Tangina. Kumindot na yung Murad ah. Oo, tapakar, boy. Baka nalabas na dyan, tapakar. Dali. Tara, 3, tara, pasok, Arbay. Ang kulit. Dali, 8, 7, 6, 5. MH nga, angat R2, 3, 2, R2 na, boy. Dali, sipahin nyo to, 1. Up. R2 pa, R3 pa. R2, ready, 1. Patayin nyo ito mga to. Patayin nyo pa, boy. Angat, R3, boy. Papatayin natin ni Murad, boy. 41 yan. R3. Wave nyo na ron. Huwag lang kayo papatay. Computer side na lahat. Computer side, boy. Ayun, ready, 1. Up. Computer side, boy. Baba, low plat, bes. Low plat na. Dami na iwan. Ito po. Low plat lang. Dali, papayamit siya rito, boy. Tara, pitik na. Tara, 3, 2, tara, baba, R2, kanan. L2 pala, kanan. L2. Ito, angat na. Habulin nyo na, L1 na 1. L1 na, bes. Tulak nyo pa, boy. Tulak pa, L1, may Phoenix pa dyan, ready, 1. L1 pa, boy. Nice tornado doon kayo ni Wog. Tulak nyo pa, boy. Tulak pa. Pasok yung mga nasa labas, boy. L. Pasok, L. Reso pa tayo, bes. Pasok, L. Huwag na magantay ng reso agad, boy, pag ano. Hirap compress pa. pa. City, say. Mahirap ba? Tangina mo, ginagawa ko nga na ba nagko-command. Dipiti kayo, MH, boy. Tara, baba tayo. Ready, 3, 2, 1, baba. Angat agad mid, boy. Ita mo na yung HR. Ito pala, linisin nyo muna yung baba. Baba, boy. Linis muna. Par 1 lang, way. Par 1 nga lahat. Palawarar. Para di kayo malikuran na nasa mid. Palawarar pa, boy. Macro ko. Walang angat na R1. Dali, babalik tayo na mid, boy. Tara, 3, 2, 1, angat mid na, boy. Ready. Angat 1. Up. Atin nyo, bes. Angat pa, mid, boy. Angat, linis tayo. Pasok mid agad yung mga namatay. Bilis. Pasok mid, boy. Pasok mid. Ang inang galing sumundot nila Itzok eh. 8, 7, lutan nyo, boy. 6, 5, Ang hiso. 4, 3, 2, ready, 1. Pitable na iba dyan, boy. Late pa iba pumasok dyan. Gera, trato nyo. Gipa, putang ina, nadali na naman ako ng Archer. Putang ina, combo lang ng Archer, Tiger. Palag pa dyan, boy. Palag pa, bes. Palag pa. Putang ina, yaya mo ta. Gipa, pasok mid lang, boy. Mukhang nag-a-unleash sila. Boy, nag-a-unleash sila. Compress ka, bilog. Pasok mid. Dito ay pumalag sa bilog, boy. Papayamid siya. Dali, dito ay sa bilog, boy. Pasok mid lang, bilog. Retract mo. May kita niyan, bes. Pasok mid pa, boy. Pasok mid pa. Compress na bilog. Pa-full buffs na ako. Wala nang habol dyan na entrance. Dali, compress. Pa-full buffs ako, pre. Okay na. Tara, pitik MH, boy. Ready pa lang, bis. Gago. Ano, unahan na naman tayo? Wait lang. Tara baba, 3. Tara baba, pel. Lawara lang alam muna. Kakapasok lang ng 1 MP langanin, boy. Mga sila. Wait lang, ha. Wag na, boy. Atras tayo, R1 tayo. Balik, 3 to tara, R1. Wala pala dyan. R1 na. Wag na kayo magpalikod. Dumakat na kayo na R1 agad. Dali. Wala. Angat to, ready, 1. Up. Angat pa, boy. Angat pa. Gago ng bukasan tayo. Sumunod ba? Sumunod ata, ha. R1 pa, boy. Pa, R2 pa. Compress. Pasok ka rin yung mga namatay reso nyo, base.
Dali. Pabalik tayo. Atra, pitik MH, boy. Pitik. Arto tayo, 3 to tara. Arto. Andun natin Phoenix sa Arto, bes, eh. Pamid na, baba na mid, boy. Baba. Okay, pa L2 na tayo, ah. L2 na to. Andiyan nata nag-clash, boy. Okay, L2 pa. L2. Ayun, no. L3 na naman yan. L2 lang. Papal tayo L1. Tulak tayo L1. Tara, 3. Tuwan tara kay L1, boy. L1. L1, bes. L1 na. Panigat boy. ah. Ready, 1. Up yung nice one. Okay, ganyan lang, boy. Putang ina mo. Di man lang nakas yung bola-bola. Okay, palagan nyo, bes. Palagan nyo, boy. Okay, tulak nyo. Palag na lang. Wala nang papasok dyan, ah. Palag na lang. Tapakil nga lang. Tapakil, boy. Wait lang, pataya ka. Tapakil, boy. Tapakil pa. Tara, 3 itong trapasok. Pitik MH lata. Dali. 8. 7. 6. Gago, di makalot, bes. Five. Magda-drop kulog. 4. Mamaya ka na. 3. 2. Ready. 1. Up. Galaw, bisita mo na yan. Okay, kaya natin yan, boy. Kahit wala tayong city, kaya yan, eh. Okay, palagan nyo pa. Tangina mo. Palag pa, gagubos pa. Box lang lahat. Huwag kayo masyado lumabas ng box, boy, kasi puro archer susundot sa inyo doon. Ayaw nyo sila maglaban doon. Pasok lang L, boy, bangon. Pasok L. Dali. Una kayo nyan. Pasok L agad. Bangon. Pasok L, ah. Pasok L, boy. Ayun na, nagpapasukan sila. Dali, 8. 7. Box nga. 6. 5. 4. Box pa. 3. 2. Ready. 1. Pita mo lang nasa box, boy. Sita mo lang. Pakit nga to. Boy, pakit yung nasa box, boy. Pakit. Putang ina mo. Patay na naman ako. Boy, yung nasa box, boy. Wag na kayo lumayo. Dito lang sa box. Puro archer. Tinamon dyan na yung team natin na wala nang papasok, ha. Bawal lang, boy. Bawal nga. Kill all red muna tayo, boy. Tapak mid, boy. Biya mo na sila dumiskarte kung paano sila iiwas. Tapak mid, boy. Tapak mid. Tara, 3 to, tara, pasok mid nga. Basta 10 minutes na lang tayo mag-iwasan, boy. Okay, tapak mid pa. Ay, pasok mid pala, sorry. Okay, napit yung MH, boy. O, tara, 3. 2, tara, baba, Angatel. Angatel. Angatin nyo, boy. Angat. Nag-guardia pa lang yung boy na. Ready, 1. Up. Yung GM, boy. Nice one. Ganyan lang. Kaya angat na. Wag na yung sagdaan. Angat agad. Sakupin nyo agad yung box, boy. Yan. Kaliwat kanan. Pasok, 41 please. yata sa 41 pumindot. Gege, may pumindot ba? Wala. Meron. Iris. Kaya nga, Meron. taro. Pasok L, boy. Meron, Iris. Gege, pasok L pa, boy. Pasok L pa. Party ko. Pasok L pa. Dali. Pitik nga, Truck, MH, boy. pasok L. Ayun, pitikan nyo, bes. Ready, angat L3, 3 to trakat. L2, baba mid. L2, baba mid, low plat na daan. Patayin nyo lang yan. Ay, wag, papal pala tayo, low plat. HR pala yan. Ge, low plat, boy. Papal, low plat, bes. Papal, low plat lang muna, ha. Papal pa, boy. Papal, ready. 3, 2, angat na, ready, 1. Up, nagka-clash na pala yung mga tanga rito. Ge, angat pa, boy. Angat pa, linis. Pa R3, baba R3. Baba na R3, boy. Baba. R2 tayo kita. R2 pahabol to, R2 lang, ha. Wala na mag-R1, boy. Pinahabol ko na yan medyo malayo. Ito, patayin nyo na yan, boy. Ready, 1. Up. Mag-kill all red na muna ta. Gago, nakapatay pa yun, ha. R2, ha. R2, tapa ka rin mga namatay, boy. Pasok na kayo. Pitik MH, boy. Tara, baba R1. 3, 2, ang baba. Kaliwat kanan, base. Okay, sa gitna. Kipa, tulak nyo, boy. Ready, 1. Up, linis, base. Ita mo yan. Okay, linis pa. 7. 6. Baba, boy. Baba na. 3, tara, baba. Low mid, boy. Huwag nyo na patayin yan. Low mid, ah. Low mid lang, boy. Low mid lang, bes. Sakatin nga natin ito. Mid, meron ba? O, tara, 3. To, nakataka. Ready, 1. Pita mo lang yung, boy. Kanina pa nagbabaps yan, oh. Linis pa. Putang ina, nadali pa kayo, boy. Pati ako nadali. Puking ina. Pasok mid, bes. Pasok mid. Dito lang, ah. Wait lang, ah. At na mid. Para hindi na kayo masunod. Pasok mid, boy, mga nasa labas. Okay, pasok mid pa, boy. Mga Nimrod, oh. Pakibantay ulit sak pag may pamindot, ah. Okay, nakatara, pitik nga MH, boy. Pitik. Ito, patayin nyo to. O, tara baba. 3. Wag. Tapa lang, boy. Tapa lang. Di tayo angatin yan. Patayin nyo muna tong good game, oh. Patayin nyo muna yung good game sa likod, boy. Putang, nadali pa yung iba. O, compress na lang. Upper ragdan, boy. Bali. Baba tayo, boy. Macro ko. 3, 2, tara, R1, boy. R1 na. Pasok na lang yung mga namatay kanina. Angat. R2 na, boy. R2 na. Galing classic to, boy. Ready, 1. Up. R2 pa, boy. R2 pa.
Dali, Arto na boy. Tulak nyo. Arto pa. Pasok ka rin mga namatay. Babalik na tayo. Wala mag-games dito. Balik na Asa yung ano, 190 balik na Arwan. Ito, tulak nyo boy. Arwan pa boy. Arwan pa. Nice one. Putang ina mo. Patay dal naman ako boy. Tulak nyo. Ang lambot ko naman masyado. Puking ina. Tulak. May osi pa sa likod nila. Palag na lang. Wala na muna papasok ah. Tapa ka tayo, Arbes. Palag na lang. Nakarami tayo dun boy. Nakarami tayo. Tangina, palong-palo din mga natin ngayon, bes. Okay. Tapak Arbay, tapak lang ah. Wala pa sinasabing pasok boy. Pigay nyo itong mga nasa labas, papatay kayo nyo no. Tara, pasok Arbay. Ina nyo, kayo na lang pala nandito 7, box muna ah. Box muna boy. Okay, box pa. Box pa boy. Tara, pitik image boy. Tara, baba tayo mid ah. 3, 2, baba mid boy. Gago. Kung Huwag tirahin yan. Pag nyo tirahin boy, pag gaganon. Pero pag nadaanan natin, angat mid tayo. 3, 2, tara angat mid. Pero pag nadaanan natin boy, pwede na natin sipahin yan boy. And 8, 7, lutan nyo nga. 6, 5, 4, paikutan na. 3, 2, ready, 1. Itabol na MP boy. Itabol na MP. May Phoenix na pumasok. Agayaw na nyo MP boy. MP. Makapal sa gitna boy ha. Gek. Magano kayo, magkaliwat ka na lang bes. Huwag kayo gumit na. Gipa boy. Palagpahin na. Itabol na lahat na nandyan ha. Gipa, pasok mid lang boy. Pasok mid lang. Yung mga namatay, reso tayo. Pasok mid. Tang ina, hindi ako patay. Putang ina mo, nadali pa ako. Hindi na ako maka-MM. Puki ng inay. Pasok mid pa boy. Pumasok ko 8, 7, sila umanigat ah. 6, 5, 4, Gago, napapatay pa 3, sila, bes. 2, ready, 1. Up, yung pula sa gitna boy. Ito mo yan. Oo, Manato no, na bes. Boy, ano nangyayari? Pops kayo ng Pops. Yan 8, 7, 6, labas ka! Putang ina, lumabas tayo boy. Labas na. Bops lang ng Bops yung iba. Asa na iba boy? May nakabukod ba ng komad? Putang inang yan. Tapak R boy. Bilis. Tumapa kayo ng R. Ay, pumasok agad nung iba kasi. 3, tatrapaso R boy. Dali, 8. 7, MS nga. 6, 5, box lang ha. 4, walang mag-aabol ha. 3, 2, ready, 1. Up, lilisin nyo muna tong box boy. May scouter dito na 1 MP, baka mag-wave oh. Tara R2, 3. Arto na boy. Arto bilis, may OC sa likod ha. Arto pa, wala. Balik na R1. Balik. R1 boy. Tapal ready, 1. Up, tapal R1 boys, uy. Balik na, sabi ko boy. Balik pa. Tapal pa boy. Tapal R1 lang muna. Putang ina, dali pa rin ako boy. Tapal pa boy, may HR po. Tapalagdan boy. Wala dyan sa box. Tumapal kayo na Ina agdan boy. mo. Dali, tumapal kayo na agdan boy. Ayaw nyo ba? Sayang naman. Tapal pa boy. Pasok lang babae mga nyo, no? tayo bilis. Okay. Banat pa boy. Pasok boy. Pasok angat naman yung bisi kung hindi tatakbo. O siya, 7, 6. 6. Ito, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Patay nyo lang yung bot. Wala na habol boy. Balik R1. Babalik yan. Dali, compress R1 boy. R1 mo na box. Tang, inang dami sumisipa sa box. Nakakaasar. Ayaw naman. Compress nga rin sa patay. Yung pating-ting po. Putang, ina nakapatay pa rin. Okay, lapit yung image boy. Patay na yung Nimrod. 3 box na lang to sa'yo. Putang, ina solid. Wala 6 lang nagbigay sa akin. Wala na, isa lang hawak ko. Pitik image boy. Pitik nga. Uy, Parte looter ko. yung wrench, gago. 3, tara, baba. Baba mid boy, baba. Oh, yung Wala nag-image sa party natin, bis eh. Lower L. Angat na L. File to na boy. File to na. Palampasin nyo na yung lane, gago. Angat pa, L2 pa boy. L2 boy, ito, ready, 1. Up. Yung bating-ting, yung archer na bating-ting boy, nasa likod nyo, tingin. Putang, hindi nyo talaga nakikita boy. Talagang dire-diretso habol kayo. Dali yung FS nyo, harap likod oh. Harap lang, walang tutulak dyan muna boy. Wait lang. Hindi nagkasabay yung image natin, wait nga. Ayan oh. Harap yung L3 boy. Harapan nyo, putang. Di pa, palag pa boy. Gago. Gusto pa to. Balik L2. Reso patay lang. Reso patay, walang babangon ha. Reso patay, balik L2. Balik. Tara, compress. Pitik image, boy. Pitik na, bangon na yung mga namatay, boy. Bangon na. Tapa kayo ng L, boy. Pumasok kayo ng L. Wait lang, wala pa pinapatulak, boy. Kinakumand ko pa yung namatay. Tara, tulak L1, 3, 2, L1 na. L1.
Tulak na boy. Ready na, one. Pita mo lang, bes. Sipahin nyo, no? Gago, naunahan pa rin Lubogin. ako nun. Putang ina, wala kasing nagsisync. Boy, nag-aantayan kayo, bes. Lubog nyo na yung box, boy. Box nga lahat. Huwag kayong makipagretrata dyan sa labas. Dali, box pa, boy. Box pa. Okay, palag pa, box, boy. Palag pa, box, palag pa. Lubos ng sin, no? Palag pa. Tapakil nga, bilis. Tapakil, lahat na. Bangon agad mga namatay, boy. Bilisan nyo bumangon. Tuwapakil ng L. Bilisan nyo bumangon. Tuwapakil ng L. Palag lang, boy, dyan, ha. Tapakil pa, boy. Dali. In 3, 2, 1. Pasok, L, boy. Pasok, L. Dali. 8, 7, 6, 5, 4. Ano oras yun? 3, 2, ready, 1. Up. Game ba natin nyo, boy? Nakikipagalian to. Palagan nyo, abes. Palagan nyo pa, boy. Palagan nyo pa, boy. Palag. Basta tayo, putang. Tapakar, boy, bilis. Tapakar. Bangon na. Ano oras yun? Wala nakakita. 35. Tapak mid nga. Tapak mid, boy. Tapak mid. Dali. 3, kontra, pasok mid, boy. Bilog mid. Dali. Angatin natin yung pumindot, boy. Dali, bilog lang. O, tara, pitik yung image, pre. Pitik mo, Jo. Ready? 3, 2, laser, boy. Ito, L na, harap na. Wala na, 1. Parapan nyo na to. Hindi na tayo makakangat. Kaya palagan nyo na to. Hindi tayo makakangat, boy. Pumindot sila, putang ina. Kaya tulak pa, boy. Tulak pa. Tulak pa, bes. Tulak pa. Ganyan lang gagawin sa atin niya, boy. Anlian lang tayo yan. Kaya palag na lang. Yun lang. Bumili ka na ng CD, bray. Sige. Isa. Bumili ka ng CD. Oy, kumuha ka ng FS mo, Bray. Isa lang Tapak, FS dito. Tapakil nga, tapakil. Tara, trito, tara, pasok L, bay. Pasok L, dali. Pasok L pa. Okay, pasok L pa, bay. Tara, pitik image, bay. Yung Ay, tits, naka- nasa gitna Tara. niya. Uy, pitik image, boy. Hello. Tara, baba, trito, tara, baba. Tulag papasa nga, Pia. Lumit nga, boy. Kunin ko lang tong Baba, ito. number. Lower na, boy. Wag, low mid lang. Ito, banatan nyo muna to. Low mid, tara, angat mid, 3. To, angat na mid, boy, ready, 1. Up, angatin nyo na to. Dali, angat pa, base. Angatin nyo. Angat, tarap likod na, ready, 1. Up, pakarap na nyo, likod, boy. Palag pa, wasak pa yan, oh. Palagan nyo, boy. Bilog lahat ng boy. Bilog nga lahat. Ba't nasa baba yung iba, boy? Wala kayo sa bilog, base. Bilog. Makinig kayo, puking ina nyo. Tapak mid nga lahat, boy. Anong lagay dyan sa loob? Combo sin. Wala. Tara, pasok mid nga. Wala nagsasalita. Pasok mid, boy. Bilis. 8, 7, MS nga. 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, palag na, bes. Tabul na kayo. Okay, palag pa. Bilog, boy. Pasok mid nga yung mga nasa labas. Tangina mo, naiyo pa. Hindi mo lang naka-answer. Okay, palag pa, bes. Palag pa. Pasok mid, boy. Ang dami sa kanan, no. Yung GM nga sa gitna. Puki ng inang yan. Putang ina mo. Boy, pumalag kayo. Babs kayo ng babs. Ano, di nyo kaya. Putang ina, ilalabas ko to. Sabi ko kasi sa bilog na ba yun, ano, pumasok na yung iba nila, oh. Okay, ina. Wala na, labas na, boy. Putang ina, hindi na mamamatay yung mga kalaban. Okay, ina. Labas na. Labas na, boy. Wag na kayo bumabad dyan. Hindi nga na mamamatay yung kalaban. Na kayo bumanat na iba, eh. Babs ang puta. Tapak mid, boy. Tapak mid. Tara, 3 to, tara, pasok mid, boy. Mag-MH kaya. Dali. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, nagbabaan na iba, oh. Kipa, linisin nyo, boy. Gago, gumalaw. Tingnan nyo naman yung mga kalaban, boy. Utang, ina mo. Baka na, boy. Okay, palag pa dyan, boy. Palagpagar, wala nang papasok dyan, labas na lang, gusto lumabas, lipat ang L. Tapahil, boy. Lalamya nyo. Okay, kinang. Tapahil, boy, bilis. Tara, 3 to, tara, pasok L. Pasok L, dali, 8. 7, dops muna, wala mo na MH, ha. O, tara, pitik MH, boy. Pitik. Dali, bababa tayo, mid, ha. 3. Ito, baba. Salpukin nyo na to, okay, baba. Tulak nyo, low mid, boy. Wala. Low mid lang, boy. Low mid lang, dali, may pitik. Sino pumasok sa likod natin na ita niya? Low mid lang, Papayin base. kayo,
Laser nga, putang ina, laser nga, layo nga dyan. Ang kalat talaga, bis. Putang ina, kasing low mid dyan. May nag-R1, may nag-L1. Diyos ko. Ay, nako, tang ina, silip kayo ng silip doon. Poke ng ina nyo. Di naman kayo nagre-report. Pag tinatanong kayo, hindi nga kayo nagsasalita, bis. Putang ina naman yan. Paano tayo angat ng mid? Puki ng ina nyo. Ayaw nyo man lang makinig. Tang ina, pwesto lang low mid boy. Dumiretso pa ng R1 yung isa. Ay, nako po. Tang ina, tatanga talaga. Lala, tapail nga boy. El, bilisan nyo. Utang ina, makikinig na lang. Bobo na naman eh. Pasok El boy, bilisan nyo. Inang yan, nakakayamat boy. Potang ina, dami nyo naman masyadong pabida. Pwede ba konti lang? Okay nang inang tong mga to eh. Pitik MH boy. Nag-i-scout ba kayo? Libot kayo ng libot. Puki ng ina nyo eh. Tara trito, tara babamid boy. Tangina, wala kayo bang gagawin? Makinig lang ng command ko. Eh no, tulak nyo parwan. Kung ayaw nyo makinig, tangina, mag-raid team kayo. Angat na! Angat na! Bilisan nyo! Di ko naman kayo inuutusan mag-scout. Puki ng ina nyo eh. Angat na dyan! Wala kayo bang gagawin? Makinig lang sa command ko boy. Kung ayaw nyo na command ko, putang ina nyo, mag-raid team kayo. Di yung scout kayo na scout para kayo mga tanga eh. Pasok ka rin lang yung namatay boy. Ang inang yan. Upal eh. Pasok ka, dito lang sa box boy. Malapitin nyo na lang yan. Inang yan. Wala ibang gagawin boy, makinig lang kayo na command. Di ko kailangan na scouter dito sa loob. Pitik MH boy. Dali, harto nga, trito, tara, harto. Pabida masyadong potan. Di naman nagmamike. Babamit boy, baba. Eh na, ready one. Tulak nyo boy. Okay, tulak pa, linis boy. Reso nga patay, balik na. Nag-SPN na boy. Balik, kumarap kayo ng laser, compress bilog. Reso nyo kayo mga namatay. Compress pa. O, tara, pitik MH boy. Ayun na. Yan na, ready, one. Kapel to boy, ba't tumatras kayo? Palagan nyo pa. Okay, palagan nyo pa, bes. Palagan nyo pa. Okay, linis pa boy. O, balik, bilog gitna. Bilog gitna. Andito yung mga makukunat boy, o. Bilog gitna, reso pa tayo boy. Okay, bilog pa. Putang ina na ito mga to. Grabe yung mga kukunat eh. O, tara, bangon na yung mga namatay. Harto nga. Trito, tara, harto boy. Harto. Dali, parwan boy. Tapa ka rin mga namatay. Ito, classic already. One. Papatayin na ito yung Nimrod eh. Paplas natin sa Nimrod. Tulak R1 boy. Tulak R1. Tulak R1 boy. Tulak R1. Okay, tulak R1 pa boy. Tulak. Pasok ka rin yung mga namatay bes ha. Pasok na boy. Okay, R1 pa boy. Ano oras po yung dyan Nimrod? Bes, alam nyo? Pasok R. 41 yata. Okay. O, tara, pitik MH boy. Pitik, baba tayo ha. Trito, tara, baba, laser boy. Baba, palaser na. Pail to nga. Putang ina, nakakangat na yung mamamatay na yung Nimrod, bilis. Pail to boy. Wala. O, tapos gaga. Tara, tapakal boy. Tapakal. Pipintot na naman tumapakit na to eh. Tapakal boy. Tang. Ina nyo, bibiging sa Nimrod dyan. O, tara, trito, tara, pasok boy. Pasok, dali, 8. 7, wala mo na image ha. 6, 5, 4, tara image nga. Angat na tayo, L2, 3. L2 na boy. L2, patayin nyo ito mga chuplets oh. Usap na naman eh. L2 pa. L2. Kaya babamit boy. Babamit boy. Baba, low mid lang. Dito lang, bilog lang. Bilog. O, tara, R2 tayo bes ha. 3. Ito na, R2 na. Amo sila doon sa taas. R2, par 1 boy. O, inikutan na ata tayo ng 1 MP boy ha. And ready, 1. Up. Gago ko. Basag Yung tornado. Basag yun nasa harap. Gago, tulak niya pa boy. Okay, tulak niya. Palag na lang, Alam mo, boy. nakasi ko. Takbo na yung mga hepes, oh, puking ina. Sorry guys. Tapakar nga. Okay. Wag na. Ito, hapak na arbay. Lipat mid, boy. Nagtakbuhan yung mga hepes natin sa mid, eh. Lipat mid. Tara, pasok mid. Dali, 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, ready, 1. Up, compress lang muna bilog ah. Wala pang pinapababoy. Puking ina niya, tank. Wala kayo. Compress bilog, bilis. O, tara, pitik MH gar.
Dali, 3, 2, atara baba, par na boy. Ara, angatin nyo na agad boy yung ara. Angat agad, galing clashing yan. Dali, wala, R2 to, R2. R2 na boy. R2, ayun na. Okay, R2, tangina na, scout na agad tayo boy eh. R3 boy. R3 pa. Ito mga to. Ayun o, nasa taas o, R3 lang papal boy. R3 Kaya yung lang. OT nila nasa likod say. Wala, hindi pipindot yan, bes. Papapindot nila sa HR yan. Asa na iba? R3 boy. Gago ka. Trapitik mo na MH boy. Tulak tayo, pakanan bes ah. Pakanan boy yung tulak ah. Pitik MH muna, ready. Pitik boy, pakanan boy. Dali, 3, 2, antra, pakanan. Tulak na boy, ready 1. Up, naghinta ka na MH boy. Pukin na, ina. Pakanan talaga, lupit talaga ng pakanan niya boy. Side, palipat ako party. Isa lang ipis namin dito, makalalate ako nito. Puno na kami, puking ina mo. Baka na boy. Extra ba dyan? On, tapakil nga. Tapakil. 3 tantra, paso L boy. Paso L pa boy. Patrapitik image boy. Ready, baba mid 3. Tantra baba mid boy, baba mid. Wala na baba na taray team boy ha. Up! Angat R1 nga 3. Tantra angat R1, 10 minutes na lang ha. Angat boy, habulin nyo, par 3 boy. Par 3 pa. Ito nga muna balik, ready 1. Punahin nyo na ito mga pahit ito. Gipa, unahin yan. Unahin nyo pa, hinahabol nila bro dito. Linis pa, box lang. Reso agad pa tayo boy para mabilis tayo. Boy, namamatay pa kayo boy. Gipa, box, pasok yung mga namatay. Reso nga. Ang iyo pa to. Putang ina mo, maiyo ka. Aray ko, combo lang talaga ako bis. Baon mo na, pasok. Ayun, agdan boy, ready 1. Up, agdan. Agdan pa. Pasok boy, bilis. Sira na laro ko guys. Pasok pa boy. Trapitik MH gar. R3 nga, 3. Totra R3 boy. R2 muna. Huwag tayo mag-R3 boy. R2 muna. Asa yung 1 MP? R2 muna. Mahat na yun, bes. R2 muna. Boy! Bingi kayo! Puking ina nyo. R2 muna, di ba? Wait lang. Tang inang nyo, makikinig na lang kasi ng command. Kala mo makatulala eh. Baba kami. 3 totra, baba. Paelto nga. Ulit-ulit na akong puta. Di pa rin ako naririnig. Ito, babay nyo L1 boy. L1. Game, maaga pa. 8 minutes po. L1 pa. Tulak L1 boy. Tulak. Kaya tulak nyo na. Pasok L ngayon mga nasa labas boy. Pasok na L. Pasok taas na nga sila. Tara, pitik MH boy. Pitik. Trial 3 tayo. Tara, 3 to trial 3. Tara, ready 1. Up. Kaya L3 pa. L3 na. L3 lang ba ya? Sisilip. Pasa mo nga sa akin yung PL, bro. Bago ni Murod nandito boy, panis. Likod. Tang ina mo. Likod boy. Kaya palag pa. Kaya palagan nyo boy, wasahin nyo lang. Baka na yung mga namatay. Takbo ng mga EPS. Wala mo lang natin sa likod pa eh. Ay, Kaya Diyos baka na boy, Naka-off tapakil. leg ako. Tapakil. Tumapakil ng L, bilis. Tapakil pa. Tara, 3 to, tara, pasok L boy. Pasok L, pitik MH lahat ah. Dali, 8, Andiyan na 7. 6, 5, galaw na boy. 4, 3, tara push nyo boy. 3 to, tara push, ready 1. Up, tulak nyo boy, umanigat sa gitna. Putang ina mo, lawak ng tornado ni kaibigan ah. Kaya palag pa bes. Kaya clash yun na to. Kaya palag pa boy. Tang ina, kukunat boy. Kaya palag nyo pa. Wala na. Wasak na. Baka na boy. Pag gagawin nyo dyan. Tapa nga harvest. Pindot daw 12. Sino? Tapar boy. Tapar. Iris. Ready? 3. Totra paso boy. Dali. Light speed damage lang boy ha. Light speed damage nga boy. Huwag nyo nakabulin nyo kasi boy ha. Tara. Pitik damage gar. Patay na boy. Tara nga ta. 3. 2. Angat. R2 lang boy. Baba tayo mid. Baba mid ha. Bilog. R2 baba mid boy. Bilog lang boy. Bilog. Abangan nyo dyan ha. Kaya bilog pa. Diyan magagaling yung L2. Bilog lang boy. Bilog. Dito lang. Kaya chuchok natin yung pagbaba na L2 bes ah. Tingin kayo boy. Wala dito. Tara angat low flat nga. 3 to tara angat low flat bes. Angat boy. Ready. 1. Up.
Okay. Dito lang, low flat lang. Low flat lang, andyan na sila. Ready ha? Andyan na sila boy. Tara, 3, 2, angat na boy. Kanan. 1. Up, kanan base. Uy, kanan boy. Nice one. Okay, kanan pa. Kanan pa boy, kanan pa. Putang ina mo, patay talaga ako boy. Okay, kanan pa. Bako na patay boy. Bako na. May osip pa. Palag na lang boy. Palag na. O, tapa ka ulit. Tapar. Tapar boy, tapar. Tapar, bilis boy, tapar. Tara, 3 to, tara, paso arbes. Paso ar. Yung raid team natin, sundutin nyo na lang best yung ano, yung 1 MP. Waitan nyo lang. Tara, pitik MH boy. R3 nga, 3, 2, R3 boy. Hello, MH, my friend. R3 boy, papal tayo R3 ah. R3 boy. Likod computer nga pa L3, 3 to tarangat. Angat boy, angat. Likod nyo. Likod. Tara mo, computer side nga lahat. Pindutin mga bray. Computer side, pindot ka bes. Computer side lahat boy. Alam ah. Pabaps nga, madam. Isa lang EPS nyo, bray. Oh, isa lang. Dapat peramin nyo na EPS na isa yun eh. Kaya yung Peter Seblan, boy, ah! O, trap ito gamage nga lahat. Tarap dyan, boy, rap, ready one. Up, patay ka dyan, ese. Tarap, boy, rap, uy. Tarap, resto lang patay. Tarap, resto patay, boy, bubuy nga. 40. Resto patay, boy, resto patay. Okay, resto patay, boy, palag lang. Sa computer nga ay pumalag, bes. Sa computer side. Dali, computer side pa, boy. Ready si HR Wala yun, wasak na yun. Bobo naman yung mga yun. Mapatay din sa atin yan, boy. Harap boy, na HR boy. Doon ulit galing. Ready? 1. Up. Harap lang, boy. Huwag niyo masyado yung Ang ina tulak. mo. Okay pa. 70. Balik computer side, boy. Baka may archer na sumundot. 80. Computer side, boy. Dali. Baka na yung mga namatay, bes. Baka na. Compress na lahat ng boy. 90. Compress na. Trap pitik 95. image, boy. Tapa kayo lang 100. bes. Pitik image, boy. Baka na kayo. Tara baba, 3. Tuwan, tara baba. Tapa nga kayo, R, bes. Bes kayo, R kayo. Tapa Okay. kayo, R. R2 tayo, kaliwa. Pasok na kayo, R, boy. Pasok na, R. R1 tayo, R1 na. R1, boy. Sino na DC sa atin? Hindi ko alam eh. Checkis. R1 boy, R1 box. Si Kiss Triple like box in pa, share boy. boy na DC. Traffic image, boy. Angat nga tayo, R3 to tarangat na R3, boy. R3. Okay, angat tayo, R3. Dep natin. Ito. Babay na, low plat tayo. Low plat tayo, yung sila magsuntukan sa taas, ha. Low plat muna tayo, bes, ha. Okay, low plat lang, boy. Low plat lang, bes. Okay, papindutin nyo muna, low plat lang. Blocker natin yan. Boy, low plat, walang bababa dito kayo. Hello, makro ko, baka malikod na kayo dyan. Dali. Blocker natin yan, boy. Kailangan oras pumindot. Hello, timer. Traffic image, boy. Pitek. Angat tayo, ready, 3, to, angat niya, ready, 1. Up. Okay. Tangin ang blocker natin, namatay agad. Reso pa tayo, boy. Computer Enemy side, na, Phoenix, ah. Phoenix, likod. Likod, boy, likod pa. Likod pa, boy. Pukin na likod. Computer side, reso pa tayo, walang babangan, bes. Walang babangan na. Putang ina mo, ah. Nakakombo pa yung ano. Reso pa tayo, boy. Pareso nga. Babalik tayo, low plat, bes. Dali. Wag na kayo maghabol, boy. Ano pa yung nahabol nyo dyan sa may R3 base? Ayun na. Ready. Harap lang. Baba, low plat. Rito, tara, baba, low plat, boy. Low plat. Okay, sila pangatin nyo dyan, low plat, ha. Compress dito, pa-PMH, ha. Tingin kayo dyan sa baba, boy, ha. Sa taas, ha. Okay pa. Babae, bes. Umindot. 10. Sige lang, 10. Ay lang yan. Trakat na tayo, ha. 3. Tulak, boy. Ready, 1. Up, tulak, bes. Ang ina ni Tito Mick. Tulak. Wala ko Busin sisi nyo, boy. pa. Bawon agad, boy. Bawon na. Generate SP team na, boy. natin. Generate team. SP na. Dali. Generate team, boy. SP, tapak mid. 10 yan. Dali. Tapak mid, boy. Tapak mid, boy. Reso. Tapak mid. Baba ka lang konti ng low plat, banjo. Tara. Napatay na ako. Pasok mid, boy. Pasok mid, pilag. Dali, 10 pa yan, boy. Tara, light speed lang, boy. Pitik image nga. Ready, 3, 2, 1. Habol na, boy. Ay, Habol na. 10 to, ha. Wasak na yun, boy. Wasak na. Okay, diretso nyo. Ano, boy? Kiloti to, ha. Kiloti. Andiyan na yung Ossie. Andiyan pa yung Phoenix, oh. Kiloti lang to, boy, ha. Tutokoti. Ready. Tutokoti, boy, 1. Up. Gago, wasak pa yung nakasara pa natin, boy. Ano Busted. yun? Nice one. Okay, angat na, boy. Angat pa.
linis pa, linis pa, linis pa. Linis pa, boy. Resto nyo yung mga namatay, oh. Kaya angat pa, boy. Linis pa, linis pa. Nice one, boy. Kaya linis pa, bes. All of blood, Bibilis, boy. Resto pa tayo, resto pa tayo, resto pa tayo. Dali, kikills pa tayo, boy. Ayun, oh, R3, oh, Phoenix. Pitik nga MH, boy. Pabayaan Okay, ako, sundot na madam, lang, baby. mga MH, EPS natin malulupit. Pabayaan Pag-game mo, Ay, pre. pabayaan, madam. Gago, kanina pa ako lang BA, oh. BA, pre. Ako sana Madam nakapatay, baby, Oti. pabayaan, O, tara, madam babamid, baby. boy. 3, 2, ang babamid na, boy. Nice game, guys. Thank you, madam. Papiyo nga ano. Papiyo ka ano. Gagawala na Right. lang, boy. City. Eto, city na lang. Tulak niyo, Bitbes. Tulak niyo kaliwat ka The na, boy. city Ayan, yan oh. sa Red akin. one. Wag miss. Kakareso lang. Uy, tangin naman, dalawa pa ako. Pondo. Pondo, boy. Nice G, nice G. Oh, tang, ay naman, hindi nakapatay, bes. Isa pa. Nice G, nice G. Thank you, Raid Team. Puta na sila umubos dun, Bes. Sinapatay ng OT kaya, na? Pag-angat ka, patay na eh. Ito si Piang, oh. Oh, tang, ina mo. Gago, namatay yung OT nila, 13 eh. 3 seconds. Mm. Bossel, tax, bossel ah. May pumindot eh. Uy, medyo nakakadikit namin ni Boss Earl ah. Guys, yung ano, yung mga hindi naman nagpapa-MMR boy dyan, yung mga hindi nagre-record, ano, adjust kayo, Bes. Baka may mga gusto